tiil. Why tiil? Ning tiil. Ila nakakauras? Kuan. Sa to oras ako sugod mga 3 hours naman siguro ko. Mag 3 hours ko. Hmm. Pag sugod nag-live diha. Sayo ka magsuman ba? Sana all. Saan mo na eh? Maya pa ko eh. Unsi, ano pa man? 11:27. Hmm. Okay, Claire Vargas, andito ko sa bahay mo, Claire. Daan sa iyong sa Murami TV. Ikapoy kugla ba? Limpyo. Imon, diliton man imo. Nabasa na nako. Claire Vargas, dito ako. Hi, hello. Hello, Suman. Ayan, thank you so much guys. Maraming salamat sa inyo. Mali type, uy. Claire, dito ako sa bahay mo, Claire, ha? Ayan. Dito sa my preparation before traveling Malaysia. Kito so Claire, dito sa, ayan. Samgyupsal? Ano to? Yung ano. Sarap. Kinig ako habang nagkakape. Kumakain ng kamuti. My preparation before traveling to Malaysia, I love cooking and wow, sarap ng iyong ano. Tawag nito shabu-shabu, no? Na-miss ko tong shabu-shabu eh. Super sarap. Thank you. Ayan. Thank you so much, guys. Please don't forget to like me. I need your support. I need it. I need you. I need you so much, guys. Thank you, Pugok. Salamat, Pugok. Naka-play all ka lang dito, Pugok, ha? Sa iyong video, Pugok. Ay, nako. Ayan. Thank you all. Thank you for the support, guys. Maraming salamat to my 8,000 eyes. Thank you. Thank you.